নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেন্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেন্টছটো সেইটোৱে যে 1999 ভাৰ্চেছ বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যন আপকামিং হিয়াৰিং ষ্টেটাছ চ' বন্ধুসকল অহা 22 তাৰিখত 22 জুলাই 2024ত 1999 ভাৰ্চেছ আৰু বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ যি কেছটো চলি আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ইয়াৰ হিয়াৰিংটো 22 তাৰিখত আছে 22 জুলাই 2024ত আছে আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিছে ইয়াতে নেক্সট হিয়াৰিং ডেটটো 22 জুলাই 2024ত আছে ইয়াতে আমাৰ 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে যোনটো আমাৰ অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট হোৱা আছে সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট হোৱাৰ যোনটো SIO চেংচন নাম্বাৰ সেই SIO চেংচন নাম্বাৰৰ যোনটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টৰ টোটেল 1216 কিন্তু এই 1216 পোষ্টৰ পৰাই 1999 কেণ্ডিডেটবিলাকে কিছুমান পদ মাইনাছ কৰি তেখেতসকলে ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব খুজিছে চ' ইয়াৰ কাৰণে 1999ৰ এগেইনষ্টত বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে কেছ কৰা হৈছিলে বহুতবাৰ হিয়াৰিং হৈছে আৰু যোৱাবাৰ লাষ্ট যোনটো হিয়াৰিং হৈছে সেই হিয়াৰিঙত 1999ৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট উকিল আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট এডভকেট আছে বিটিআৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভকেটে এটা এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিছে আৰু এই এফিডেভিট ফাইলত তেখেতসকলে 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কিমানটা পষ্ট মাইনাছ কৰিব সেইটোৰ এফিডেভিটটো জমা কৰিছে তেখেতসকলে এইটো এফিডেভিট জমা কৰাৰ পিছত তাৰপিছত যোনটো বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ এডভকেট সেই এডভকেটক এটা এফিডেভিট ফাইলৰ ৰিপ্লাই ফাইল তেখেতে জমা কৰিব লাগে উইথিন 2 উইকছ তাৰমানে 19 তাৰিখত এটা লাষ্ট এটা হিয়াৰিং হৈছিলে 19 জুন 2024ত এতিয়া আকৌ এইটো হিয়াৰিংটো হ'ব 22 জুলাই 2024 সেই 22 জুলাই 2024ত যোনটো অৰ্ডাৰ কপিটো ওলাইছিলে 19 জুলাই জুন 2024ত সেই অৰ্ডাৰত লিখা আছে সেইটো অৰ্ডাৰত সেইটো পেৰাগ্ৰাফত লিখা আছে 1999ৰ এডভকেটে এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিলে সেই এফিডেভিট ফাইলৰ ৰিপ্লাইটো বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ এডভকেটটো দিব লাগে এতিয়া সেই ৰিপ্লাইটো 22 জুলাই 2024 আগে সেই ৰিপ্লাইটো জমা দিব লাগে 1999 এডভকেটৰ যোনটো এফিডেভিটটো দিছে ইয়াৰ এগেইনষ্টত ৰিপ্লাইটো দিব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল আপকামিং যোনটো হিয়াৰিং হ'ব গৈ আছে 22 জুলাই 2024ত ইয়াতে এডভকেটক কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল যোনটো বেলেঞ্চ আছিলে সেই বেলেঞ্চটো তেখেতক দিব লাগে মানে টকা দিব লাগে এতিয়া এডভকেটক যদি টকাটো দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এডভকেটে মানে কাম কৰাত অলপ অসুবিধা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে পইচা ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্টটো লাগে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনক সেইকাৰণে বিটিআৰত যিমানজন টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে যিটো আমাৰ বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ সকলো কেণ্ডিডেটবিলাকে আগৰ পৰা সেইটো কেছত জড়িত আছিলে এতিয়া টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া টকা ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছে বহুতজন কেণ্ডিডেটে দি আছে আৰু বহুতজন কেণ্ডিডেট দিব লাগে আৰু যিমান ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো হ'ব লাগিছিল সেইখিনি হোৱাই নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে যদি টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট হয় আৰু বিটিআৰত যদি আপোনালোকে লিগেল হিচাপত এপইণ্টমেণ্ট যদি হ'ব লাগে এইটো যদি আপোনালোকে ডিমাণ্ড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আৰু ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো আগৰ যোনটো হিয়াৰিং হোৱা 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ সেই হিয়াৰিং হোৱাৰ অৰ্ডাৰ কপিত কি লিখা আছে আপোনালোকে এতিয়া আগত চাই ল'ব ইয়াতে তেখেতসকলে 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো টোটেল কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেটক 421 বুলি তেখেতসকলে ডিমাণ্ড কৰি আছিলে 1216 পষ্টৰ পৰা 421টা পষ্ট তেখেতসকলে মাইনাছ কৰিব বা 421টা পষ্ট কেণ্ডিডেটবিলাকে চেলাৰী পোৱা নাই তেখেতসকলক 421টা পষ্টক চেলাৰী পোৱাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰটো দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে ডিমাণ্ড কৰিছিলে আপোনালোকে সেইটো অৰ্ডাৰটো চাব যোনটো 18 ডিচেম্বৰ 2023ত 1999ৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ হিয়াৰিংটো হৈছিলে আপোনালোকে ইয়াতো কেছ নাম্বাৰটো চাব পাৰিব এই কেছ নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলেও সেইটো পাই যাব তাৰপিছত সেইটো তাৰিখত যোনটো 18 ডিচেম্বৰ 2023ত যোনটো অৰ্ডাৰটো ওলাইছিলে আপোনালোকে সেই অৰ্ডাৰ কপিটো ভালকৈ পঢ়ি চাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যোনটো SIO চেংচন নাম্বাৰ সেই SIO চেংচন নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে বিটিআৰৰ LP UP টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ আছে তাতে SIO চেংচন নাম্বাৰো লিখা আছে সেইটো ছেম হয় সেইটো আপোনালোকে মিলাই চাব তাৰপিছত এইটো পষ্টটো টোটেল 1216 সেই আমি এইটো অৰ্ডাৰ কপি চালে এতিয়া গম পাইছোঁ আৰু এই 1216 পষ্টৰ পৰাই 421টা পষ্ট তেখেতসকলে মাইনাছ কৰিব মানে তেখেতসকলে ডিমাণ্ড কৰি আছে চ' সেইটোৰ কাৰণে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিছে 1216 পষ্টৰ পৰা 421টা পষ্ট মাইনাছ কৰিব নালাগে চ' এতিয়া হিয়াৰিংটো হয় এতিয়া লাষ্ট যোনটো হিয়াৰিং হৈছিলে 19 জুন 2024ত
সেই 19 জুন 2024 তেখেতসকলে এটা এফিডেভিট ফাইলটো জমা কৰিলে সেই এফিডেভিট ফাইলটো আপোনালোকে এইটো দেখিব পাৰিছে যোনটো 21 নম্বৰ চিৰিয়েল নম্বৰ দেখা পাইছে ইয়াত এতিয়া তেখেতসকলে কি কৰিলে 421 পৰা তেখেতসকলে কমাই দিলে 421 পৰা তেখেতসকলে কিমান আহিলে 314 জন আহিলে এতিয়া আমি অলৰেডি সেভ কৰিলো পোষ্টটো 421 পৰা তেখেতসকলে 314 জন আহিলে 314 জন তেখেতসকলে যদি আহে তেনেহলে কিমান পোষ্ট তেখেতসকলে মাইনাস কৰিলে তেখেতসকলে 107টা পোষ্টক তেখেতসকলে মাইনাস কৰে যদি তেখেতসকলে যদি 107টা পোষ্ট মাইনাস কৰিছে বা কমাইছে তেনেহলে আমি 107টা পোষ্টকে আমি বচাব পালো মানে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে 107টা পোষ্ট মানে বচাব পাৰিলে এতিয়া 314টা পোষ্ট আকৌ আছে সেই 314টা পোষ্টকো আমি বচাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহযোগটো লাগিব আপোনালোকৰ কন্ট্ৰিবিউশন আৰু সাপোৰ্টটো লাগিব আমি অলৰেডি 107টা মানে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে 107টা পোষ্ট মানে বচাই ৰাখিব পাৰিলে অলৰেডি এতিয়া 314টা আৰু পোষ্টটো বচাব লাগে আৰু আহিব লগা যোনটো এছআইইউ সেকশন প্ৰপ'জাল পঠোৱা 667 সেইটোকো আমি মানে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে বচাবৰ কাৰণে সেইটো চেষ্টা কৰি আছে সো এইখানে আপোনালোকে চাব সেইটো এফিডেভিট কি জমা দি আছে ইয়াতে তেখেতসকলে ডিমান্ড কৰিছে 314টা ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ অলৰেডি ভেৰিফিকেশন হৈ গৈছে 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে ইয়াতে আছে 179 এলপি স্কোৰ কাৰণে আৰু 135 নজ এমই স্কোৰ কাৰণে তেখেতসকলে আছে তেখেতসকলে 1999 ক্যান্ডিডেট ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে ভালকে চাব ইয়াতে আৰু ইয়াতে তেখেতসকলে লিখা আছে বাকি যি কিটা পোষ্ট তেখেতসকলে টেট কোৱালিফাই ক্যান্ডিডেট বিলাকক মানে যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট হৈছে এই এডভাৰটাইজমেন্টত তেখেতসকলে মানে দি দিয়া হৈছে এটো এফিডেভিটত লিখা আছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে তেখেতসকলে 22 নম্বৰৰ যোনটো পইণ্টটো আছে এটো চাব দেন দা এনসাৰিং ডিপোনেন্ট বেক টু ষ্টেট ডেট ফাইনান্স এছআইইউ ডিপাৰ্টমেন্ট ডেটেড মানে 28 ডিসেম্বৰত ফাইনান্স টু এছআইইউ টু সেংকশন হৈছিলে আৰু এই এছআইইউ টু টোটাল পোষ্ট আছে 1216 এই 1216 পোষ্টৰ পৰা যোনটো 822টা নচ আছে এলপি এণ্ড ইউপি এলপিৰ কাৰণে 822টা আছে আৰু ইউপিৰ কাৰণে 394 এমই স্কোৰৰ কাৰণে সো ইয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে 314টা মাইনাস কৰিব আৰু বাকি যি কিটা পোষ্ট থাকিব ইয়াতে সিম্পল ক্যালকুলেশন কৰিছে 1216 পৰা 314 জন 1999 ক্যান্ডিডেট মাইনাস কৰি 902টা পোষ্টক যোনটো আমাৰ 17 জানুৱাৰী 2024ত এলপি আৰু ইউপি টেডৰ বিটিসি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা এডভাৰটাইজমেন্ট দিছিলে সেই এডভাৰটাইজমেন্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে 902টা পোষ্টক এৰি দিব হেতু লিখা আছে এতিয়া আমি তেখেতসকলে 421টা পোষ্ট ডিমান্ড কৰিছিলে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে কেছ কৰাৰ লগে লগে চ্যালেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলে 421 পৰা 314 আহি গল এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক যদি বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে যদি চ্যালেঞ্জ নকৰিলে হয় তেনেহলে 107টা পোষ্ট হেতু আমি হেতু মানে বচাব নাপালে হয় এটো 1999 গিলা আৰামছে লৈ গিলা তথাপিও 314 মানে বচাবৰ কাৰণে এতিয়াও মানে লাগি আছে এতিয়াও হিয়াৰিংটো হৈ আছে সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাইনান্সিয়াল কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে ফাইনান্সিয়াল কন্ট্ৰিবিউশন যদি নকৰে তেনেহলে এইটো কেছটো লাগিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেম হৈ যাব পইচা নাথাকিলে কোনো হাই কোৰ্টৰ কেছ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ এটা লাগা বহুত মুশকিল হয় এই কাৰণে আপোনালোকে অলপ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে ইয়াতে আমি যোনটো ইলিগেলৰ এগেইনষ্ট লাগিছে যোনটো নতুনকে পোষ্ট সেংকশন হৈ আহা পোষ্ট 2020 21 22 23 বা 18 17 এনেকুৱা ইয়াৰত এনেকুৱা বছৰত সেংকশন হোৱা পোষ্ট বা খালি হোৱা পদত 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে কেনেকৈ ইয়াতে পাব তেখেতসকলে যদি 99তে যদি চাকৰি কৰিছে তেখেতসকলে 1999 চনৰ পোষ্টতহে তেখেতসকলে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে হেতু হেডমেন কথাটো 1999 ক্যান্ডিডেট বিলাকে ৰেগুলাৰ হ'ব নালাগে হেতু কোনো ডিমান্ড নহয় তেখেতসকলে যোন পোষ্টত চাকৰি কৰিছে 1999ত সেই 1999 পোষ্টতে তেখেতসকলে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে হেতুহে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ চ্যালেঞ্জটো হেতু হয় সো এতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যোনটো 1999 এগেইনষ্টত যোনটো কেছ দিয়া আছে বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে আপোনালোকে যোনটো অৰ্ডাৰ কপি আছে সেই অৰ্ডাৰ কপিটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি চাব ইয়াতে যোনটো বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ ফাইলিং নম্বৰ কেছ নম্বৰ এইটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে সেইটো ফাইলিং নম্বৰ সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ চিএনআৰ নম্বৰ আপোনালোকে এইটো নম্বৰটোলৈ সাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাই যাব এইটো আৰু অৰ্ডাৰ কপিত কি লিখা আছে এইটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট গোটেইকেইটা কেছৰ হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে এইটো ইনফৰমেশ্যনটো দিলোঁ এতিয়া 22 তাৰিখত হিয়াৰিংটো আছে 22 জুলাই 2024 সেই 22 জুলাই 2024 যদি হিয়াৰিংটো যদি ভালকৈ কৰাব লাগে তেনেহলে আমি বিটিআৰ প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে এডভোকেটৰ যিমান টকা বেলেঞ্চ আছিলে সেইটো দিব লাগে
সো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল কন্ট্ৰিবিউশনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে এইটো যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব ইয়াতে এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো লিংকত সোমাই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব আপোনালোকক ইয়াতে এড কৰা হ'ব এড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব সেই নটিফিকেশ্যনত কিউ দি আছে আপোনালোকে সেইটো QR কোডত আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিলে হ'ল ইয়াতে 500K কালেকশ্যন কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো চালে গম পাব ফাইনেন্সিয়েল কন্ট্ৰিবিউশনৰ যোনটো নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে সেই হিচাপত সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে সেইটোৰ বিষয়ত গম পায় ইলিগেলৰ এগেইনষ্টত যোনটো আমি লাগিব গৈ আছোঁ BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে সেইটো বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজोन्थों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय 1999 भार्सेस BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशन आपकामिं हियारिं स्टेटास स' लोगोफोर आपकामिं मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दङ 22 जुलाइ 2024 आव आरो बे हियारिंआ जाहैबाय 1999 भार्सेस BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि गेजेराव बियो जागोन नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे हियारिं जागासिनो दङ एबा केस सोलिनानै दङ आरो बे केसआ जाबाय 1999 नि एगेन्स्टआव मानो होनोब्ला 1999 नि केन्डिडेटफोरा जे माने एडभार्टाइजमेन्ट जादों BTC आवहाय LP आरो UP टेटनि बे एडभार्टाइजमेन्टनि जानाखि पस्ट दङ बे पस्टनिफ्राय बिथांमोना माखासे पस्टखौ माइनास खालामनो नागिरदों दा बिथांमोना सिगाङावहाय 421 टा पस्ट बिथांमोना माइनास खालामनो डिमान्ड खालामदोंमोन किन्तु BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामनायनि समनिफ्रायनो बिथांमोना मोनसे लास्ट हियारिं जानायाव मोनसे एफिडेभिट जमा खालामदों आरो बेवहाय बिथांमोना 421 निफ्राय खमायनानै 314 सिम फैदों अब्ला 314 सिम फैनायाव अब्ला BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना 107 टा पस्टखौ अलरेडि बासायनो हाबाय दा लोगोफोर बेयाव आरोबाव जानाखि 314 पस्ट आद्रा दंबावो बासायबावनांगौ दङ दा बेनि थाखायनो BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना आरोबाव चेलेन्ज खालामगासिनो दङ दा बे 314 ल' पस्ट नङा 314 जों लोगोसे आरोबाव मोनसे 667 SIU प्रप'जाल फाथायहरबावनाय दङ बेखौबो सेभ खालामनो BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना नाजागासिनो दङ दा लोगोफोर बेवहाय हाइ कर्टआव केस नांनो थाखाय माखासे फाइनान्सियेलि सापर्ट नांगौ जायो नोंथांमोननिबो सापर्ट नांगोन दायो 22 तारिखआव जानाखि हियारिं दङ नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोन्दों नैबे केसनि जानाखि नेक्स्ट हियारिं डेट बे जाहैबाय डेट होनाय दङ नेक्स्ट हियारिंनि लिस्टेड डेट 22 जुलाइ 2024 बे 22 जुलाइ 2024 नि सिगां BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि एडभकेटआ मोनसे एफिडेभिट फाइलनि रिप्लाइ फाइल एफिडेभिट जमा होनांगौ दा बे एफिडेभिट फाइलखौ जमा होनायनि सिगां एबा 22 तारिखनि सिगां एडभकेटनो जेसेबां माने रां हरनांगौ आद्रा दंबावोमोन माने बेलेन्स थाखा दंबावोमोन हरनांगौ बेखौ हरनांगौ दा बेनि थाखायनो कन्ट्रिबिउसन फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसन कालेक्शन खालामगासिनो दङ BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना दा नोंथांमोननि बयनिबो फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसन नांगोन दा फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसन गैयाब्ला एबा फाइनान्सियेलि फैसा गैयाब्ला हाइ कर्टनि केस होन बा जिखुनु केसखौनो होन बेखौ नांनांगौआ जोबोद मुस्किल जायो दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो जानाखि फाइनान्सियेल कन्ट्रिबिउसनखौ माबोरै हरनांगौ बिनि स्टेपखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थागोन बिनि उनावहाय केसनि स्टेटासखौ जोङो सावरायगोन दा लोगोफोर आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव मोनसे WhatsApp ग्रुपनि लिंकखौ हरनाय जादों BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि WhatsApp ग्रुप नोंथांमोना बे WhatsApp ग्रुपनि लिंकआव हाबनानै WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामहर जइन जानो रिक्वेस्ट खालामहरबा नोंथांमोनखौ एप्रुभ खालामनाय जागोन दा बेवहायनो नोंथांमोना बेसेबां थाखा फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउट खालामनांगौ बेनि नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना मोनगोन दा नोंथांमोना बयबो जायसेबां टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोर दङ नोंथांमोना फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसन फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसन हरोब्लासो जानाखि फैगौ 314 टा पस्ट माइनास खालामनो नागिरनाय आरो 667 SIU सेंक्सन फाथायहरनाय बे पस्टखौ बासायनो हागोन नङाबा बे पस्टखौ बासायनो हानाय नङा बिनिफ्राय माइनास जुदि जानानै थाङोब्ला अब्ला टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोरा गोबां जन केन्डिडेटफोरानो साख्रि मोननायनिफ्राय माने जानगाराव थानो गोनां जागोन मानो होनोब्ला पस्ट माइनास जानाय लोगो लोगो काटअफआ बारायगोन आरो गोबां केन्डिडेटफ्रानो जब मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन आरो जायफोर हाइस्ट मार्क प्रपार मार्क 1 नाम्बार 2 नाम्बार सिरियालाव बिथांमोनासो मोननायनि एसे चान्स थागोन खिन्थु माखासे जेसेबां केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना मोननायनि जोबोद प्रब्लेमाव गोग्लैगोन आरो मानो होनोब्ला पस्टआ माइनास जानाय लोगो लोगो काटअफआ हाइ जागोन पस्टआ जेसेबां बुरजा ओंखारगोन एसेबां काटअफआ खम जागोन आरो बांसिन केन्डिडेटफोरा जब मोननायनि चान्स थागोन दा नोंथांमोना ओंखायनो फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसन खालामनांगौ 22 तारिखनि सिगां मोनसे एफिडेभिट फाइल जमा खालामनांगौ आरो बे एफिडेभिट फाइल जमा खालामनायनि सिगांनो जोङो फाइनान्सियेलि जा बेलेन्स दंमोन एडभकेटनि बे बेलेन्सखौ जमा होनांगौ दा लोगोफोर नोंथांमोना 22 तारिखआव हियारिं जायोब्ला बेनि सिगां नोंथांमोना गाबोन 20 तारिखनि गेजेरावनो नोंथांमोना फाइनान्सियेलि कन्ट्रिबिउसनखौ
हरनांगौ आरो दा लोगोफोर नोंथांमोननो आं बेवहाय माखासे केसनि हिस्ट्रिखौ एसे फोरमायगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बे केसनि हिस्ट्रिया मा स' लोगोफोर नैबे जाहैबाय बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि केसनि स्टेटास बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे केसआ आइएससि बिल आरो फाइलिं नाम्बार फाइलिं डेट रेजिस्ट्रेसन डेट सिएनआर नाम्बार नोंथांमोना बेखौ नुदों नोंथांमोना गुवाहाटि हाइकर्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव बे नाम्बारखौ सार्च खालामनानै नायब्लाबो नोंथांमोना बेनि स्टेटासखौ एबा केसनि हिस्ट्रिखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन दा नेक्स्ट हियारिं डेटआ 22 जुलाइ 2024 आव दङ दा लोगोफोर बेवहाय जायनाखि लास्ट मोनसे हियारिं जानाय बे लास्ट हियारिंखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बेवहाय मा जादों लास्ट हियारिंआ जादों लोगोफोर नैबे 19 जुन 2024 आव दा बे 19 जुन 2024 आव बिटिआरनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट एबा 1999 नि एडभकेटआ मोनसे एफिडेभिट फाइल जमा खालामदों नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड पेरायाव नाय बेवहाय बिथांमोना मोनसे एफिडेभिट फाइल जमा खालामबाय आरो बे एफिडेभिट फाइलनिनो जायनाखि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशन बे एस'सिएशना रिप्लाइ होनांगौ आरो बिथांमोना जि एफिडेभिट फाइलखौ साबमिट खालामबाय 1999 केन्डिडेटफोरा दा बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना रिप्लाइ मोनसे एफिडेभिट फाइल जमा खालामनांगौ दा बेहायनो जायनाखि 1999 नि केन्डिडेटफोर बिथांमोना बेसेबां जन दङ माने 314 जननि केन्डिडेटफोरनि लिस्ट होदों बिथांमोना 314 जननि केन्डिडेटफोरा बेसेबां पस्ट माइनास खालामगोन मा हिसाबै साख्रि मोनगोन बिनि डिटेल्सखौ बिथांमोना बे एफिडेभिटआव होदों दा बे एफिडेभिटआव बिथांमोना जायनाखि लिस्ट होदों बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिथांमोना मानो थाखाय मोननाङा 1216 पस्टआव बिथांमोना मा राइट्स दङ गैया बिनि गासिबो रिप्लाइखौ बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि एडभकेटआ होनांगौ आरो बेनि हियारिंआ जागोन 22 जुलाइ 2024 आरो बे एफिडेभिटखौ विदिन 2 उइकनि गेजेराव जमा होनांगौ होननानैबो बुंनाय जादों दा 22 तारिखनि सिगां बेखौथ' जमा होखाथारनांगोन ओंखायनो नोंथांमोना जायनाखि टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोर नोंथांमोना एसे बुजिनो सेस्था खालामदो आरो फाइनान्सियेल कन्ट्रिबिउसनखौ हरनो थाखाय नोंथांमोना सेस्था खालामदो बेवहाय बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना अलरेडि 107टा पस्टखौ बासायनो हाखाबाय आरो 314टा पस्ट दंबावो बासायनो 1216 पस्टनिफ्राय दा बेखौ बासायनो हाबानो 314 जन केन्डिडेटफोरा आरामसे मोनहैगोन जुदि बेखौ बासायनो हायाबा माइनास जानानै थाङोबा अब्ला 314 जन केन्डिडेटफ्रा साख्रि मोननाय नङा बेबायदि जाहैगोन आरो मोनसे एसआइअ सेंसन फाथायहरनाय दंबावो 667 अब्ला बेखौ जोङो बासायनो हायोबा अट'मेटिकलि जों बेखौबो बासायनो हाखागोन ओंखायनो नोंथांमोना एसे बुजिनो सेस्था खालामदो बेवहाय 1999 नि केन्डिडेटफोरा 421टा डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन सिगांनि जेसेबांथा हियारिं जादों बेवहाय नाथाय जेब्ला बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना केस खालामदों चेलेन्ज खालामदों बेनिफ्राय बिथांमोना 314 जाफैदों 421निफ्राय 314 जाफैदों नोंथांमोना आं बेखौ देखायगोन 1999 नि केन्डिडेटफोरा बेसेबां डिमान्ड खालामदोंमोन सिगांनि हियारिंखौ नोंथांमोना नायनानै लागोन नोंथांमोना बेखौ देखायगोन 1999 नि केन्डिडेटफोरनि केस नाम्बारा नैबे नोंथांमोना नायनानै ला WPC/5281 2016 बिथांमोना 2016 आवनो केस होदोंमोन बेनिफ्राय हियारिं जोब्बाय थादों दा बै समनिफ्राय बिथांमोना बेसेबां पस्ट दाबि खालामदों नोंथांमोना बेखौ देखायगोन 18 डिसेम्बर 2023 आव मोनसे हियारिं जादोंमोन बे हियारिंनि अर्डार कपियावनो लिरनाय दङ लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नाय जानाखि एसआइअ सेंसन जानाय एसआइअ नाम्बार नैबेखौ नाय बे एसआइअ सेंसना 28 डिसेम्बर 2023 आव माने डिसेम्बर 2023 आव बियो सेंसन जादों फुलि सेंसन जानाया 28 आव सेंसन जादों फुलि जानाया ओमफ्राय लोगोफोर बेवहाय जानाखि एसआइअ सेंसन नाम्बार बे एसआइअ सेंसन नाम्बारखौ नोंथांमोना बिटिआर प्राइमारि एलपि आरो इउपि टेटनि जानाखि सेंसन माबा जानाय एडभार्टाइजमेन्ट जानाय बे एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना नाय बे एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बारावनो एसआइअ सेंसन नाम्बारबो होफानाय दङ बे एसआइअ सेंसन नाम्बारखौ नोंथांमोना नैबे हाइकर्टनि अर्डार कपिनि जानाखि इ फाइल्स एसआइअ सेंसन नाम्बार बेजों मिलायनानै नाय दा बेवहाय 1216टा पस्ट होननानै जों बेखौ मिथिगौ जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट जानाय आरो एसआइअ सेंसन नाम्बार दङ बे पस्टनि टटेल बे एडभार्टाइजमेन्टनि टटेल पस्टआ 1216 आरो बे 1216 पस्टनिफ्रायनो बिथांमोना 421टा पस्टखौ माइनास खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बेयाव नुबाय बिथांमोना सिगाङावहाय बेसेबां डिमान्ड खालामदोंमोन 1216 पस्टनिफ्राय बिथांमोना 421टाखौ डिमान्ड खालामदों 1999 नि केन्डिडेटफोरा सेलारि मोननांगौ सेलारि मोनाखै बिथांमोना बे पस्टआव रेगुलार जानांगौ बिथांमोना सेलारि मोननांगौब्ला अब्ला रेगुलार माब्रै जागोन बिथांमोनाथ' अलरेडि रेगुलार पस्टआव साख्रि मावनानै दङ बिथांमोना सेलारिनिल'सो प्रब्लेम दा बेनि थाखायनो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना चेलेन्ज खालामदों 1999 नि केन्डिडेटफोरनि एगेन्स्टै दा चेलेन्ज खालामनाय हिसाबै मोनसे लास्ट हियारिं जादों बे लास्ट हियारिंनि अर्डारखौ नोंथांमोना देखायगोन आङो नैबे लास्ट हियारिंनि अर्डार बे लास्ट हियारिंनि अर्डारा 19 जुन 2024 आव जादों आरो बेवहायनो बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननि जानाखि केस होनाय बे केसनि 1999 नि एडभकेटआ 1999 केन्डिडेटफोरनि एडभकेटआ मोनसे एफिडेभिट फाइल जमा खालामदों आरो बे एफिडेभिट फाइलखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नैबाव नायदो बे एफिडेभिट फाइलाव बिथांमोना 314 जन होननानै खोन्थाबाय
421 बिथांमोना 314 जन फैफिनबाय बे 314 जनाव एलपि लेभेलाव बिथांमोना 179 जन दं कैंडिडेट आरो आपार प्राइमारि लेभेलाव 135 जन दं कैंडिडेटफोरा बेफोर गासिबो 1999 नि कैंडिडेट जोब आरो बेवहाय नोंथांमोना नायदो एसआईयू सेंक्शन जानाखि डेट 28 डिसेम्बर 2023 आरो बे एसआईयू सेंक्शन जानायनि जानाखि टोटल पोस्ट बियो 1216 बे 1216 निफ्रायनो बा बे 1216 पोस्टआव 822 पोस्टआ एलपि निमोन आरो 394 आ यूपी निमोन नोंथांमोना बाव नुनो मोनबाय दा बे एलपि नि 822 निफ्राय आरो यूपी नि 394 निफ्राय बिथांमोना माइनास खालामगोन पोस्टखौ बेसेबां माइनास खालामगोन एलपि आव 179 आरो यूपी आव 135 अब्ला टोटल बिथांमोना बेसेबां खालामगोन 314 ता नोंथांमोना नुनो मोनदों बहुत सिंपल कैलकुलेशन खालामदों बिथांमोना 1216 पोस्टनिफ्राय 314 खौ बिथांमोना माइनास खालामगोन आरो 902 जानाखि आद्रा पोस्ट थागोन बे बिथांमोना जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय दङ 17 जानुवारि 2024 जानाखि बीटीसी एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय एलपि आरो यूपी टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट होदों बे एडभार्टाइजमेन्टनि थाखाय 902 पोस्टखौ बिथांमोना हगारनानै होबाय होननानै बे एफिडेभिट फाइलाव बिथांमोना बुंदों दा नोंथांमोना दाखालि डकुमेन्ट भेरिफिकेशन खालामखांबाय बे डकुमेन्ट भेरिफिकेशन खालामनाया टोटल पोस्टआ बेसे 902 ल' बे पोस्टआ अब्ला जोंना बेसेबां जानांगौमोन 1216 निफ्राय टोटल बिथांमोना 314 माइनास खालामोब्ला जोंना 902 ल' थाहैगोन दा जोंना बेवहाय बीटीआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना चेलेन्ज खालामनाय हिसाबैसो जोङो 107 पोस्टखौ जोङो बासायनो हाबाय दा बे 107 ल' नङा जोङो 314 पोस्टखौबो आरो बासायबावनांगौ 314 खौ जोङो अलरेडी अटोमेटिकली बासायनो हायोब्ला अटोमेटिकली 667 पोस्टखौबो बासायहैनो हागोन दा बेखायनो नोंथांमोननि फाइनान्शियली कन्ट्रिबिउशन नांगोन बीटीआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना फाइनान्शियली क्राइसिस जादों फाइनान्शियली प्रब्लेम जादों बेखायनो जानाखि आपकामिं हियारिं दङ बे हियारिंनि सिगां जों एडभोकेटनो जानाखि बेलेन्स जानाय फैसा बेखौ हरनांगौ दङ बेखौ हरनायाव जोबोर उसुबिदा जादों ओंखायनो जेसेबां जन बीटीआरआवहाय टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोर दङ साफ्रोमबो एफा फाइनान्शियल कन्ट्रिबिउशन खालामहर आरो नोंथांमोना माबोरै फाइनान्शियल कन्ट्रिबिउशन खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोना दहायनो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थां बेवहाय WhatsAppनि मोनसे लिंक होनाय जादों नोंथांमोना बेवहाय लिंकआव रिक्वेस्ट खालामहर जइन जानायनि बेवहाय नोंथांमोना जइन जाबानो बे फाइनान्शियली जे माबायदि सापर्ट खालामनांगौ माबायदि कन्ट्रिबिउशन खालामनांगौ बेनि नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना मोनगोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै होयो जाहाथे बयबो बीटीआरनि टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरा मिथिनो हायो आरो जायनाखि 1999 नि एगेन्स्टआव चेलेन्ज खालामनाय बे चेलेन्ज खालामनायाव जाहाथे देरहासार जानो हायो आरो जेसेबां फ्रेश पोस्ट दङ जेसेबां फ्रेश पोस्ट जानानै दङ सेंक्शन जानानै थानाय पोस्ट आरो आपकामिं जेसेबां फ्रेश पोस्ट सेंक्शन जानानै फैगोन जाहाथे बेवहाय फ्रेश रिक्रुटमेन्ट जायो 1999 नि कैंडिडेटफोरा मोननाङा होननानै बेवहाय चेलेन्ज खालामाखै 1999 नि कैंडिडेटफोरा 1999 नि जानाखि भेकेन्ट जानानै थानाय पोस्ट बिथांमोना जि पोस्टआव साख्रि मावदोंमोन बे पोस्टआवसो बिथांमोना रेगुलार जानांगौ बेसो खिन्थु 2017 निफ्राय 2023 सिमावहाय जेसेबांथा पोस्ट खालि जानानै थानाय पोस्ट आरो बेनि एसआईयू फाथायहरनाय बेवहाय बिथांमोना माबोरै हाबगोन दा बेसो मेन चेलेन्जआ ओंखायनो जानाखि 1216 पोस्ट अलरेडी एसआईयू सेंक्शन जानाय जाहाथे बेहाय बे पोस्टनिफ्राय बिथांमोना माइनास खालामनो हाया बेनि थाखाय चेलेन्ज खालामनाय जादों स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ